Hello, sis Fanny. Good evening. Hello, can you hear me? Also, welcome for the others who have just arrived in here. How do you do? How are you? Really good, bro. Abi, how about you? Yeah, I'm pretty okay, like usual. Maybe a little bit tired, but that's just normal day. So, what did you do today? I wonder. Kira-kira teman-teman ngapain aja ya hari ini ya? Maybe can you tell me? Bisa diceritakan, teman-teman? Hmm. For example, I went to work today, bro. Aku pergi kerja. Aku tadi pergi kerja gitu. Uh, to be exact, tepatnya. Or maybe I went to school. Aku tadi pergi ke sekolah or something like that. Uh, So maybe can you tell me what did you do today, guys? Yeah, good evening for everyone who have just arrived. Okay. Anyone here can tell me what did you do today, guys? Teman-teman mungkin di sini ada yang bisa menceritakan kira-kira ngapain aja ya hari ini, teman-teman? Or maybe if that's too hard, kalau terlalu sulit, sebelum masuk meeting, before you join the meeting for today, what did you do? Apa yang teman-teman lakukan? What did you just do before you went to our meeting or joined our meeting today? For example, contohnya ya, I have a dinner, bro. Ya, I had a dinner. Atau mungkin I eat a dinner. I ate a dinner. What else? Apa mungkin I I went to sleep, then wake up and woke up. Mungkin ya. Hello? Anyone in here? Can you can hear me, right? Bisa dengar saya kan ya, teman-teman? Yes, I. Ah, Yeah. I see. I'm glad to hear that then. Bro Abi, very clear. Okay, I am glad to hear that then. So, which room are you currently in? Uh, are you in your own bedroom, or maybe are you in your uh, I don't know what it's called, living room? Yeah. Are you currently in living room or bedroom right now, or maybe where somewhere? Or are you outside right now? Teman-teman kira-kira di mana? Di kamar atau mungkin di ruang tamu atau mungkin di luar, teman-teman, hari ini? In the bedroom. Oh, you're in a bathroom right now, right? Bedroom dengan bathroom beda ya. Kalau bathroom berarti kamar mandi ya, teman-teman ya. Tapi kalau bedroom, baru kamar Bedroom. ya, teman-teman ya. Bedroom. So I assume everyone, at least most of them in your bedroom, right? Kayaknya rata-rata semua di sini ada di kamar ya, teman-teman ya. So, apa ya? Before you join the meeting, what Oh, you what you just did today, guys? What you just did before you join the meeting, teman-teman. Sebelum masuk meeting, kira-kira apa yang teman-teman barusan lakukan? I just ate, bro. Atau aku barusan makan, bro. What food did you eat, for example? Ya, makanan apa yang sudah dimakan? Uh, before I join the hmm, meeting, mm-mm. I just scroll sosmed. Oh, I see. Okay, so you use social media, huh? So, and what did you see on social media today, bro? Kira-kira Instagram. lihat. Oh, Instagram. You use Instagram. Yes, I use it. Hmm.
That's it? Okay. Well, that's still an activity to talk about, right? That's very interesting. How about the others? Bagaimana dengan teman-teman yang lain mungkin? Sebelum meeting ini, teman-teman barusan ngapain ya? Halo bro, Halo, sorry berarti? for Alpha for five day. Yes, I have problem with my business. Okay, right. before I join on this learning or course, I have traveling from Pandeglang, Banten. Oh, okay, I see. Pandeglang is Kabupaten Lebak. You know Lebak? No, because I haven't gone there before. Lebak, Banten, huh? Okay. Maybe you know Serang or Banten is provinsi of Tangerang. Tangerang bagian itu apa ya? Bagian itu part of Banten area. That's it. I see. It's part of Banten area. I see. By the way, thank you for that, Ate, right? Okay. Okay, that's a really great story from Bro Ade, that he travels to Lebak, Banten for his job. So maybe anyone here also have amazing stories like Bro Ade has. Di sini mungkin ada yang punya cerita bagus seperti Bro Ade juga tadi barusan. By the way, ngomong kalau teman-teman ingin tahu, kalau kabupaten itu bahasa Inggrisnya regency ya, regency. Terus untuk apa tadi? Kabupaten terus sama provinsi ya. Kalau provinsi maybe province, I guess. Ya, province. Kalau provinsi itu province. Ntar saya akan tuliskan ya teman-teman ya. I will write it down for you. Province itu pastinya provinsi. Sedangkan kalau kabupaten itu regency. Kabupaten. Regency. Good. Okay, so anyway, I think 27 people is enough for me to start our topic for today. Kayaknya 27 ya sudah cukup untuk kita mulai topiknya untuk hari ini, teman-teman. So anyway, where is it? Blah blah blah. Articles giving advice and suggestion. Okay, so kita akan bicarakan tentang giving advice and suggestion. Apa artinya teman-teman ngomong giving advice? Artinya? Bukan. Suggestion itu kayak saran. Betul sekali. Kalau suggestion itu memberi saran. Giving. Ya, giving itu memberi. Berarti kalau giving advice, memberikan nasihat dan saran. Pencerahan. Ya, betul. Advice itu kayak saran atau pencerahan atau mungkin ya kayak solusi juga bisa ya, teman-teman. Soalnya nasihat, ya mungkin nasihat problem solving. teman-teman ya. Advice itu kalau problem solving itu berarti pemecah masalah, teman-teman ya. Problem solving. For example, problem solving tools artinya ada yang tahu? Bedanya sama evaluasi apa, Bro Abi? Evaluasi yang sudah dilakukan. Evaluasi kan kayak membenarkan gitu ya, teman-teman, mengevaluasi ini mana yang salah gitu ya. Sedangkan kalau menasehati itu biasanya kayak ngasih masukan dari ahlinya, yaitu artinya advice ngomong, teman-teman. Iya betul tadi yang bilang. Mungkinkah seperti ini, Bro? Evaluated is used from after the action execute or advice need your advice boss for this case. Jadi ini arahan terkait dengan pekerjaan yang belum kita lakukan. Iya. Kalau untuk evaluation, when it's about evaluation itu lebih kayak ke mengevaluasi atau
menilai hasilnya Mengkritik. gimana, kayak ya bisa mungkin mengkritik, evaluasi kan, kayak ini yang benar gimana, yang salah gimana gitu ya teman-teman. Itu lebih ke evaluasi, or what we call it evaluation ya teman-teman. Jadi seperti itu kalau evaluasi. Sedangkan kalau suggestion, saran, advice, nasihat, itu beda ya konteksnya teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman bingung, jadi saya akan jelaskan seperti ini. Mungkin teman-teman lebih tepatnya yang sudah di bawah ini, bro, banyak sekali teksnya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini yang paling penting. So, advice atau artinya nasihat teman-teman. Mungkin saya kecilkan biar teman-teman kelihatan semua. Advice artinya nasihat. Jadi kalau nasihat itu saran yang diberikan oleh ahlinya ya teman-teman ya, yang tahu tentang hal tersebut ya. Tapi tetap ujung-ujungnya itu eh, antara teman-teman pakai atau enggak itu bukan sesuatu yang eh, wajib. Tapi karena tingkatannya tinggi, mungkin itu sesuatu yang benar-benar harus teman-teman lakukan juga sih ya. Oke, sedangkan recommendation, saran yang ini ya teman-teman ya, saran berdasarkan pengalaman teman-teman ya, kalau recommendation. Oke, pengalaman, saran pengalaman. Sedangkan yang terakhir adalah suggestion teman-teman. Kalau suggestion itu saran yang tidak wajib diikuti, mungkin karena teman-teman eh, me- apa ya bahasa Indonesianya, ngawang-ngawang gitu, lebih kayak membayangkan Menginfluence, kalau menginfluence. menginfluence itu lebih ke me- apa ya, Mempengaruhi ya. mempengaruhi. Kalau influence itu lebih ke mempengaruhi, kesannya lebih beda daripada memberikan saran, suggestion ya. Kalau mempengaruhi Penekanan. ya kayak ditekan seperti ini itu gitu ya teman-teman ya. Kalau influence beda. Misalnya he influence other people to do his bidding, for example. Dia me, apa tadi influence teman-teman barusan, mempengaruhi Mengaruhi. orang-orang lain. Dia ya, laki-laki mempengaruhi orang-orang lain untuk melakukan hal yang disuruhnya, to do his bidding. Nah, contohnya seperti itu. Berarti kan kesannya kayak maksa gitu, nyuruh atau mengendalikan ya. Sedangkan kalau advice, recommendation, and suggestion itu lebih ke bukan sesuatu yang memaksa ya teman-teman ya. Itu tiga-tiganya itu kalau teman-teman tidak mau lakukan ya silakan, dilakukan ya silakan. Jadi seperti itu ya. Ngomong saran wajib yang tidak diikuti seperti apa? Misalnya, for example, teman-teman tidak punya pengalaman tentang hal itu sama sekali dan juga bukan ahli tentang hal itu. Terus ada orang yang minta pendapat tentang, misalnya teman-teman tidak pernah pacaran tapi ada yang minta pendapat tentang pacaran. Aduh, pacarku kok gini sih, ada saran mungkin. Padahal teman-teman tidak pernah pacaran, teman-teman kasih. Itu apa berarti teman-teman? Advice, recommendation, atau suggestion? Advice. Ya. Jadi itu suggestion ya teman-teman ya. Kenapa kok suggestion? Lah karena kan dia tidak pernah pacaran sama sekali ya, tidak ada. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Dan bukan ahlinya juga teman-teman ya. Jadi yang itu ya saran lebih tepatnya, suggestion ya. Suggestion bacanya ya. G-nya itu baca C. Saran yang tidak wajib diikuti. Nah, for example, contoh yang lain mungkin apa ya? Ngomong-ngomong, suggestion itu kata kerja atau kata benda, teman? Suggestion. Kata kerja. Nah, kalau suggestionnya itu kata benda ya, teman-teman ya. Artinya saran. Tapi kalau suggest, kalau suggest itu apa, teman-teman? Kalau suggest. Kerja. Nah, baru kata kerja ya, teman-teman ya. Nah, kalau suggest itu artinya menyarankan. Oke, for example, contohnya, misalnya, I suggest you, artinya apa, teman-teman? Saya menyarankanmu. Oke, aku menyarankanmu untuk apa ya enaknya ya? Untuk berlibur. Ya, untuk berlibur. Ya, to take a Holiday.
Vacation. Ya, to take a vacation. Good. Bagus ya. Aku menyarankanmu untuk liburan. I suggest you to, apa tadi barusan? Take, To take vacation. ya, to take vacation atau to take a vacation ya, teman-teman. Menyarankanmu untuk berlibur ya. Soalnya nggak bisa teman-teman ya. Vacation saja kalau pakai tuh. Mungkin I suggest you vacation itu aneh teman-teman. Kesannya malah aku menyarankan kamu semua liburan atau kamu yang si kamu itu adalah liburan, aneh kan ya teman-teman. Jadi mungkin setelah kata you objek terus kemudian dilanjutkan dengan kata Vacation. kerja, dan karena vacation itu bukan kata kerja, itu kata benda, jadi kita buat frasa ya. Frasanya yaitu take a Take vacation a ya. vacation. Take a vacation atau take vacations juga bisa ya teman-teman. Kalau teman-teman nyarankan untuk liburannya banyak ya, berlibur-libur. Sepertinya itu ya. Apalagi maybe how about recommendation. Rekomendasi itu, kalau recommendation itu kata kerja atau kata benda teman-teman? Benda. Bagus. Pokoknya ada sense-nya itu pasti kata benda ya teman-teman. Recommendation itu kata benda teman-teman. Sedangkan kalau recommend, bahasa Inggrisnya. Ya, bagus sekali. That is a verb ya. Itu merupakan kata kerja. Contohnya mungkin karena ini berdasarkan pengalaman, gimana nganunya? Rekomendasi tempat liburan. Ya mungkin betul sekali rekomendasi. Place to vacation. Monas. I recommendation some place to vacation. Oke, some place to vacation. Vacation. Oke, good. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Saya merekomendasi beberapa tempat untuk liburan. Ya, bagus. Nah, recommendation-nya sendiri itu merupakan Saran. kata benda ya, teman-teman. Iya, betul, saran. Saran berdasarkan pengalaman. Jadi betul. Cuma pemakaiannya teman-teman harus tahu bahwa pakainya itu pakai recommend ya, teman-teman ya. Recommend. Kenapa? Karena ini merupakan kata kerja ya. Oke. I recommend, aku menyarankan, I recommend some places. Jangan lupa ada S-nya teman-teman. Jadi bacanya places daripada place. Aku menyarankan beberapa tempat, some places. Terus apa artinya to vacation sebetulnya? Untuk liburan. Untuk Untuk liburan. berlibur. Untuk berlibur. Nah, tapi masalahnya vacation-nya sendiri ini kata benda teman-teman ya. Sedangkan to ini kalau kata to terus kemudian ada kata kerja, kata benda, hasilnya malah menjadi ke teman-teman ya. To itu artinya ke ketika ada kata benda, sehingga malah jadinya ke libur ya. Aku menyarankan beberapa tempat ke libur. Berarti pakai take. Ya, berarti pakai to take a vacation Take atau mungkin vacation. ya I recommend some places to take a vacation. Karena to-nya sendiri kalau bersama kata kerja, maka dia artinya untuk ya. Berarti kalau ini artinya I recommend, menyarankan beberapa tempat untuk, karena ini ya, untuk take a vacation, berlibur mengambil ya. libur ya, berlibur. Jadi kan Untuk mengambil berlibur. Vacation. Ya, jadi soalnya vacation ini merupakan artinya liburan teman-teman. Tapi itu untuk kata benda ya, bukan kata kerja. Kalau ingin dijadikan kata kerja, maka dibuat frasa, digabung sama kata tertentu yang bisa membuat itu menjadi kata kerja tersebut, teman-teman. Ya, sedangkan kalau to dengan kata benda itu ngomong artinya barusan yang saya jelaskan apa? To take vacation. Ya, jadi go ya teman-teman ya. For example, contohnya ya, I go to school, for example. Kan artinya kan bukan aku pergi untuk sekolah kan ya teman-teman. Berarti artinya adalah pergi ke sekolah. ya pergi ke sekolah ya teman-teman ya. Karena apa? To-nya ini Kata benda. iya, karena school-nya kata benda ya teman-teman ya. Kata to
terus kemudian ada kata benda, maka artinya adalah ke. Sedangkan kata to selanjutnya adalah kata kerja, maka artinya untuk ya. Jadi teman-teman bedakan ya. Oke, I recommend you to study in UNER to become a doctor. Bagus sekali ya. Jadi itu juga bisa dipakai karena mungkin siswani juga punya pengalaman bersekolah di UNER ya. Mungkin UNER-nya disingkat besar gini ya tulisannya, soalnya biar ya it's okay. It's not even a mistake. I just be I just too specific to talking about this. Abbreviation ya, abbreviation. Yes, Singkatan. abbreviation ya. Singkatan abbreviation. What else? Sekarang mungkin advice teman-teman ya. Kalau yang advice ini teman-teman, ini merupakan kata kerja, kata benda atau kata sifat? This is a trick question by the way. Ini pertanyaan menjebak teman-teman. Advice itu apa? Sifat. Benda kali ya? Oke, Ya, it's actually both ya. Jadi yang jawab kerja sama benda setengah benar semua ya. Sebenarnya dua-duanya itu teman-teman ya. Bisa kata kerja dan bisa kata benda. Jadi sama-sama benar saya teman-teman tadi yang bila kata kerja atau kata benda. Good. Jadi sama-sama bisa dipakai kata kerja dan kata benda. Contohnya, for example, mungkin as a doctor, I advise you to take the medicine 3 times a day. Artinya apa ngomong teman-teman? hmm, Sebagai seorang dokter, saya menasihati Anda untuk minum Obat obat 3 3 kali sehari. anu waktu. 3 Ya, bagus. 3 kali sehari ya. Times itu artinya kali teman-teman. Good job, bagus ya. Nice. Karena dia seorang dokter ya, berarti kan dia juga berarti hitungannya kayak nasihat atau sesuatu saran yang diberikan oleh ahli ya teman-teman. I advise you to take the medicine. Artinya apa teman-teman ngomong? Minum obat. Obat Menyarankan kamu Aku untuk minum obat 3 untuk kali sehari. ya bagus. Untuk minum obat tersebut, kenapa ada tersebutnya Oh, ngomong? ada D-nya. Ya, Iya, iya. tandanya ya. D-nya tersebut. Da artinya tersebut, betul sekali ya teman-teman ya. Ya, diingat-ingat ya. Soalnya menjebak dan guru-guru zaman dulu itu selalu bilang the itu artinya sebuah. Padahal the itu artinya bukan sebuah teman-teman. Sekarang ya artinya tersebut. Soalnya masa misalnya di apples ya artinya apel tersebut. Padahal sudah kelihatan kalau apelnya ini lebih dari satu ya teman-teman. Maka dari itu the itu artinya tersebut. Artinya apel-apel tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman bisa bikin kalimat dengan kata advice, recommendation, and suggestion? Ada. Insya Allah. Insya Allah. Ya, kita coba dulu ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin coba berdasarkan ke pekerjaan teman-teman atau mungkin keahlian teman-teman, terus ditambahi as apa gitu tergantung pekerjaan teman-teman, terus kemudian mungkin bisa ditambahi I advise you to apa gitu ya. Artinya aku menyarankanmu untuk, terus teman-teman jelaskan saran apa saja berdasarkan profesi teman-teman. Ini untuk advice. Bisa enggak? Mungkin bisa bikin kalimat seperti itu di chat mungkin. Body casting. Bagaimana menurut teman-teman? Contohnya itu tadi ya kayak yang saya barusan buat. Sebagai seorang dokter, aku menyarankanmu untuk minum obat tersebut 3 kali sehari. Atau mungkin kalau teman-teman punya pekerjaan berbeda, contohnya as a programmer, maybe sebagai seorang programmer, I advise you to, aku menyarankanmu untuk apa ya, to back up your files ya, untuk apa backup itu namanya, untuk menyimpan filemu ya, atau mencadangkan filemu ya, lebih tepatnya itu backup itu. For your storage. Ya, on your storage. Yes. Ya, di tempat penyimpananmu. Tapi kalau
di storage itu kurang aman, takutnya nanti kena virus hilang semua, repot. Nah, ini in the cloud maybe in in the your storage cloud, cloud, ya. Gmail Drive. Ya, in your Right. storage cloud, for example ya, di penyimpanan cloud. Soalnya zaman sekarang penyimpanan enak lewat cloud ya, lewat internet biar nggak kenapa-napa, teman-teman. Oke, what else? Apalagi ya, teman-teman? Kalau As a rekomendasi, wife, I as advise wife, you to always look beautiful. good, itu juga bisa ya. Sama tahu ya, professional wife ya, istri profesional tuh. Why not? As a traditional trader juga itu bagus ya. I advise you to buy something in the traditional market. Ya, bisa seperti itu juga ya, teman-teman. Good. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang harus teman-teman lakukan sih, ini hanya contoh. Ujung-ujungnya teman-teman juga bisa kayak advice you to apa gitu. Pokoknya dari kata advice, berarti kita bisa tahu bahwa dia yang ngasih nasihat itu berarti punya Pengalaman. keahlian. Bukan hanya pengalaman, tapi sudah ahli dalam hal itu. Ahlinya karena dia kerja di situ. Ya, expert or professional basically ya. Karena sudah kerja di situ kan berarti tidak hanya pengalaman, tapi dia sudah ahli ya. Buktinya ahli karena dia sudah kerja di situ, teman-teman. Oke, jadi ingat-ingat ya, teman-teman ya. Jadi itu artinya nasihat atau advice. Sedangkan recommend itu berdasarkan pengalaman, mungkin I recommend you to bla 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 because I have experience bla 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 gitu ya, teman-teman ya. Sebentar, mungkin yang recommendation-nya I recommend you to titik-titik sarannya pokoknya ya. Because karena I have experience terus bla bla bla, tapi itu ditulis masalahnya ya, problemnya teman-teman. Nah, misalnya problemnya masalahnya adalah merokok, mungkin ya I have a smoking problem. Aku punya masalah merokok. Nah, berarti nanti kita ngasih nyarannya gimana, teman-teman ya? I recommend you to Makan permen, Stop smoke. eat candy. Ya, bagus. I recommend you to eat candy because I have experience having a smoking problem ya. Aku pernah mengalami masalah merokok ya, masalah merokok. Punya masalah merokok juga bisa ya. I have experience smoking problem. Oh, jadi dia sesuai pengalamannya ya, benar-benar. Betul Saran sekali. pengalamannya. Saran berdasarkan pengalaman. Dan ngomong-ngomong ini bukan suatu yang harus teman-teman, maksudnya ini kan saya pakai struktur seperti ini sebenarnya lebih ke contoh, teman-teman. Teman-teman bisa nanti kalimatnya dibuat seperti apa. Pokoknya itu menunjukkan bahwa itu pengalaman. Saya cuma pakai ini biar teman-teman paham intinya apa kata recommend itu tadi ya, teman-teman. Oke, as a member of this course, I advise you to speak up. Laugh. Oke, for make your English fluent. Nah, ngomong-ngomong ini bagus. Cuma satu, teman-teman ya. Saya juga lupa, teman-teman ya. Kalau for itu kan artinya untuk ya, teman-teman ya. Dia artinya untuk ketika dia dibarengi kata benda ya, teman-teman ya. Sedangkan teman-teman ingat kalau untuk kalau kata to dia artinya untuk ketika gimana, teman-teman? To artinya menjadi untuk ketika dia kata kerja, verb. betul sekali ya, ketika dia berbarengan dengan kata kerja. Sedangkan kalau to dia bersamaan dengan kata benda, apa yang terjadi? Artinya adalah ke. Bagus sekali ya, ke. Nah, kenapa saya tanyakan ini? Soalnya kalimatnya Bro Justin bagus. Mungkin tinggal sedikit ya, kurang beberapa huruf saja yang salah. Nah, kira-kira yang mana ya? Tidak apa-apa ini, tapi buat koreksi ya, teman-teman ya. For make. Ya, bagus ya.
for-nya itu Berarti ya no teman-teman ya. kayaknya. Berarti pakainya yang mana teman-teman? Tuh ya teman-teman ya. Oke, berarti I advise you to speak up to make your English fluent ya. Fluently itu lebih ke untuk kata kerja teman-teman ya. Fluent, for example, I speak fluently. Artinya aku berbicara dengan lancar. Sedangkan eh, kalau sudah tidak ada hubungannya dengan kata kerja, berarti bukan fluently, tapi fluent saja ya teman-teman ya. Soalnya adverb ya atau kata yang menjelaskan kata kerja itu ya teman-teman ya, misalnya berjalan dengan cepat ya, walk fastly, atau mungkin run fastly, berlari dengan cepat. Nah, dengan cepatnya itu ya fastly, atau pokoknya yang belakangnya li itu ya teman-teman, itu namanya adverb ya, penjelas kata kerja ini ya teman-teman. Sedangkan kalau tidak ada kata kerjanya, ini kan malah kata benda ya yang dijelaskan. Berarti itu apa namanya teman-teman? Yang menjelaskan kata benda berarti namanya Adverb. kata sifat atau adverb. Bagus, good. Kata sifat atau adverb ya. Kok adverb, adjektif, adverb. Sorry. Kata sifat adjektif. Iya, adjektif. Kata sifat atau adjektif teman-teman ya. Itu Adverb digunakan yang untuk menjelaskan kata kerja. betul. Kalau adverb menjelaskan kata kerja. Good job. Bagus sekali ya. What else? Apa lagi nih? Bro, kalau subjek itu pakai for atau to ya? Nah, kalau subjek itu buat for atau to. Nah, kira-kira biasanya subjek itu isinya apa teman-teman? Kata kerja, kata benda, atau kata sifat biasanya? Subjek. Kalau subjek dia kata benda. Subjek itu pasti kata benda. Bagus, good job, Sis Juraida. Ya, jadi subjek itu kata benda. Maka dari itu dia tergantung ingin pakai apa. Kalau untuk berarti pakai for ya. For example, contohnya ini tidak subjek tapi ini objek teman-teman ya. I give this for you, for example ya. Aku memberikan ini untukmu. Ya, jadi ya bukan udah to kakak you tapi ya. belum sempat kakak balas karena pas lihat WA ada telepon masuk, nah itu masalahnya. Kalau kakak nak membalas tuh pas masuk ada lagi telepon masuk. Sorry for the distraction. Maaf ya tadi ya. So what else? Apa lagi teman-teman? For itu preposition jadi Kak harus jadi ing for making. Yep, that is correct. Betul ya. Itu ngomong ini yang saya jelaskan merupakan preposisi. And yep, that is correct. Sebenarnya alasannya bukan karena itu kan making atau kata kerja yang ada ing-nya itu dia kata benda ya teman-teman. Maka dari itu dia bisa dipakai untuk ini ya. Ngomong yang tadi punyanya Bro Justin sebenarnya bisa I advise you to speak up for making your English fluent juga bisa ya, soalnya dia artinya juga untuk ya, untuk membuat, jadi artinya sama untuk membuat, hanya saja role-nya atau apa role bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya peran ya, hanya saja peran setiap kata itu berbeda. Oke, lagi ya, kayaknya waktunya sudah hampir habis, maka itu kita coba lihat-lihat dulu ya pertanyaannya apa aja di breakout room-nya untuk hari ini, biar teman-teman bisa ngobrol-ngobrol. Pertama, for example, I want to quit smoking. Aku kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa ditanyakan di chat ya teman-teman ya. So anyway, ngomong teman-teman ya, aku ingin berhenti merokok. I want to quit smoking. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, teman-teman ngasih sarannya berdasarkan apa? Advice, recommendation, atau apa tadi yang satunya teman-teman? Suggestion. Bagus. Suggestion ya. Oke, teman-teman ingat-ingat tadi ya, kapan menggunakan advice, recommendation, atau suggestion. Terus ini ketika aku menang $100.000, apa dan aku tidak tahu bagaimana menghabiskannya, apa yang harus aku lakukan? Ya siapa tahu ya teman-teman ya.
Nah, jadi ini pertanyaan-pertanyaannya dan juga arti dalam bahasa Indonesia. Jadi kita akan bahas di breakout room. Tapi sebelum itu mungkin adakah yang ingin ditanyakan teman-teman? Is there something that you want to ask? Not yet? Masih belum? Yes, not yet, Bro Not Abi. yet ya, masih belum. Oke. Kalau gitu, like always, saya akan kirimkan pertanyaannya di grup WA ya, teman-teman. Nah, terus saya mulai juga breakout room-nya. Apalagi ya, kayaknya cukup 5, 6. Isinya dalam satu kelompok 5 dan 6 ya, teman-teman ya, sekitar segitu. Bisa kita mulai, teman-teman? Can we start now? Oke, kalau gitu, I will start the breakout room now. Have fun, guys. Wish. Hello, sis Pernauli, right? Sis Perna atau bro? Oke, sis. Yes, Barusan masuk atau gimana? ya barusan masuk. Saya ini apa namanya lagi pilek soalnya, tapi saya ngusahain. Oh, aduh, berarti panas ya hari ini. So you got a fever too because of your runny nose. Yeah, yes, I've got the running nose, but I try to catch up this material of Zoom today, bro. Oh, I see. Okay. Okay, okay. Well, I can give you some clues that you can learn. You know what? I think I will just kind of send that on your group. Hold on a minute. So that's what we have learned today. The word advice, like the difference between the word advice, recommendation, and suggestion. So advice atau bahasa Indonesianya nasihat itu Yes. yang diberikan oleh ahli. Recommendation itu saran berdasarkan pengalaman, ya. Terus suggestion itu saran yang bukan dua-duanya ya, bukan dari ahli tapi dan bukan dari pengalaman. Pokoknya kita ngasih saran gitu aja. Nggak tahu itu benar atau enggak, tapi yang penting kan udah ngasih saran ya. Oke. Nah, kalau sudah paham kira-kira bisa saya kirim ke breakout room. Can I send you to your breakout room group? Okay, so right away I try Okay, to be then. ready. Yes, okay. Nice. But don't push yourself, by the way. Jangan terlalu dipaksakan ya. If you feel sick, then you can feel free to take a rest and just listen to the others. Maybe you can learn from that. Yes, Yeah. actually I just want to listen from others' conversation aja for today. Okay. Well, yeah. If you fancy that, then you can do that. I will send you to room 2, okay? Okay. What about Bro Ade? I remember you're in my class. You're definitely not late, but which group were you in your breakout room? Yeah. Sorry, pardon me? Yeah, which group you were in your breakout room today? I don't know. I can join to another breakout room, maybe. Okay, then. I will send you to room 2 then. Okay, no problem, no problem. I will follow. How about Sister Rizka? What happened, Sister Rizka? Is the room go silent or something? Hello, can you hear me? Hello, Bro Abi. Hello, what happened? Did the room go silent? Kelempar. Oh, I see. So you bounce back to to the main room, or basically there's some disconnect you, right? By the way, what room were you in again? I kind of don't remember. Ruang 3 ya tadi ya perasaan. Okay. If that's the case, I will send you to the third room. Okay.
Recording in progress. Have to do that because it can be a disadvantage for herself. It can be used for threaten the girl if the boy don't want to break up with her. So I always said, if you have teenage girl, you have to protect her. You have to protect her from the bad boy. Thank you. Hello, Sis Maria. Did you just arrive in here, or are you from your breakout room? Did you just arrive in here, or what? Hello? Hello, I cannot hear you. Hello? I cannot hear you at all, Sis Maria. I can hear you, Sis. Hello? I see. Which group? Room 1, 2? 1, 2, 3? Don't know? You don't know at all? Okay, then. Well, I'm just going to send you on any random room. Is room number... Hold on a minute. Room number 4 is okay? Okay, then. The first, I want to quit smoking. What should I do? Okay, bro. Let's make this simple. This question is for me, and you just asking use advice, recommended, or suggest. You got it, bro? I think it's just advice, I think. Iya, makanya di sini kan pelakunya saya, dan saya meminta saran dari Anda. Terus nanti pakainya 3 yang tadi, advice, terus recommended, sama apa suggest ya. Oke. Saya masalah ini, saya bermasalah. Oke, I see. Okay, next question. Okay, I'm sorry. It's no problem. Okay, keep going. Next question. I hate working. So, what should I do? Okay. I hate working. So, what should I do? I think we must think merenung, think tetap think ya. Iya, kalau merenung mungkin pakai advice atau recommend atau suggest ya kan, kita pakai kata 3 itu untuk memberi saran gitu. Karena saya di sini tidak suka bekerja, apa yang harus saya lakukan? I advise you must ask to yourself why you work in the first time, because of you have gotten by our God, power, thinking to make more benefit to others. I think you must think first. Why do head of work? I think like this. Itu the first question for you. I think like this. You must. Hello, Bro Ferdiansa ya. Sorry, mohon maaf itu tadi barusan masuk atau dari breakout room? Barusan masuk, bro. I'm late. I see. So, ngomong-ngomong itu tadi materinya juga sudah saya kirimkan ke breakout room. I have sent you the material tentang advice, recommendation, and suggestion. Perbedaannya kalau advice itu nasihat atau pokoknya saran yang diberikan oleh ahli. Ya.
Misalnya, as a doctor, I advise you to take the medicine 3 times a day. Sebagai dokter, aku menyarankanmu untuk, atau aku menasihatmu untuk meminum obatnya 3 kali sehari. Kalau recommendation, saran berdasarkan pengalaman. In my experience, I recommend you to go to this place because this place is beautiful. Nanti ya, berdasarkan pengalamanku, aku menyarankanmu untuk pergi ke sini karena tempat ini sangat indah. Kalau suggestion itu saran yang tidak wajib diikuti karena tidak punya pengalaman dan juga bukan ahli tentang hal itu ya. Jadi itu biasa kayak I suggest you to do this. Aku menyarankanmu untuk melakukan ini. Nah, kira-kira gimana Bro Ferdi? Siap? Siap, bro. Siap. Oke. Siap. Kalau gitu saya kirim ke breakout room-nya ya, bisa buat ngobrol sama teman-temannya, dilatih ya. Ini saya kirim ke mana ya? Saya kirim ke room 5. Is that okay? Tidak apa-apa? Saya kirim ke room 5. Oke. Being happy, not that. I think where someone get fat, I think there's nothing. For me, I will suggest you to leave it because once you destroy it, you will do it the second and the third. Me too. Because I agree with this. Okay, what about if your husband suggests another women, Miss Melanie? Sorry, can you repeat your question? If your husband searching for another woman, what should you do? I will do the same. Yeah, I think apa ya? oh my God. It's difficult the question, right? I give his one cent. You will break up with him. I character loyal with yeah, insya Allah. Asik. Loyal character, right? Oh, well, good. And what about you, Miss Fanny? Me, I'm single. Oh, I think okay. it's a difficult question, because especially if there is a key, something like that is difficult. I don't know. I also have to ask you what I will do. I think my education to smoker ya, smoker. I think he should buy jajan-jajanan or something. Snack. Snack. So I think this if he eat more snack, he doesn't to smoke. Yeah, okay, I think because I think smoker perokok ini dia karena menggantikan mengganti Replace. yeah. Replace. Replace it to smoke, to cigarette. Yeah, replace Yes, the I know. cigarette to something. Yes, I know. I know what do you mean. I know what you mean. So that someone you advise someone when he wants to stop smoking, so
he can prepare snack or candy. When he wants to smoke, he can think. Yeah, With like eating snack. Like this kan, Ferdiansyah? Yeah, yes. That's good. 100 for you. Hey, like me too, Thor. And then our next topic is about sad. When someone sad, so what is your advice for him? Who wants to speak? Ferdiansyah or Pocho? When someone feels sad? Poco choice the best. Poco choice. When someone feels sad, what is your suggestion for him? Suggestion, your advice, what? What question? If someone feels sad, sedih, so what is your advice? Yeah, sad, sedih. So what is your suggestion or your advice for him? Suggest he watching funny watching TV because he can see something to make him happy. You can watch stand-up comedy, right? Okay. I think to make his feeling be better and forget the problem. Next question is, I feel sad. What should I do? Eat chocolate. Eat chocolate. If I'm not mistaken, there is a scientific research that shows that reveal that chocolate contain something that can make you happier. Okay, so based on science, I can feel happier than before because I eat chocolate, right? I think so. Yeah, thank you for your ini. And I keep losing my credit card. What should I do? I just call the official call center of the bank as soon as possible. Okay. That's it. Promise for myself, if I can stop smoking, and I will give something for another. I mean, I nazar. Oh, I have a that's so nazar. cool. Mm-hmm. I have a nazar. If I can stop, I will spend my money. Punya janji. Yes, but I don't know. My promise, it can be actor. It can be saya berikan dia kan. Saya berikan. I can give to who is person the best or the right man or the right place itu kan. I can spend my money for 2 years, maybe for what day is 20,000 for two celengan itu apa ya bahasa Inggrisnya? Saya kayak celengan. Piggy bank. Piggy bank. Piggy bank. Piggy bank. Piggy bank. Piggy bank. Piggy bank ya, celengan. Nah, piggy bank tuh kalau di game kan piggy bank tuh. Ya, piggy bank, betul sekali. Yes, I have to piggy bank, and then
after 2 years, I have with my wife. I have idea for giving someone, but I can give the someone for that person, and then I see in my area I have a problem with. Sorry, it's not Ria, but this is my story. Okay. It's okay. I see in my village, around in Moscow, it's and it's a child, umurnya age 12, not yet circum. Circum itu sunat ya. Oh, circumcised. Nah, Circumcised. Because my husband heavy smoker ya. My husband heavy smoker. yes, but it's for stop smoking or smoker. It's very very difficult, but yeah, he must apa semangat itu apa? He must spirit have spirit ya, for stop from this dari dirinya sendiri, from his body, but not from anyone. My wife cannot stop smoke or anything, and then I continue from starting that. I see the child for 12 years, not yet circle, and I challenge myself. How about this child can otot with my master. So increase your weight. Increase weight. Increase weight and maybe it's kind of gain your weight. Gain, yeah. So what should I do, guys? Gains, yeah, gains. Yeah. Master. You know that today the trend is bodybuilding and gymnastic, and then our trial run or anything about sport. You know. Yes, I. Today's kind of like hits and trend. Yeah, and I joined that class. So it's like some kind of Gen Z style. So I think that you may today there's a lot of advertisement or some kind of program like if you follow if you join in some group like in gym, you will be trained by a trainee, and the trainee will give you a portion how to build your muscle and how to gain your weight. It is not instantly, but little by little you will have a good body. Really. Thank you, Sister Cha. It's a good advice. It's not only and maybe consistently. I agree with you because it's trend for Gen Z. Yep. Thank you very much, Sister Cha.
Guys, sorry to bother you, but the time is up, so I have to return you back to the main room. But don't worry, you can still talk with your friend later after I leave. Jadi mohon maaf teman-teman, waktunya habis. Jadi saya harus mengembalikan teman-teman di room utama, tapi jangan khawatir setelah ini, setelah saya keluar dari Zoom-nya, teman-teman masih bisa lanjut ngobrol, terserah, atau mungkin keluar juga nggak apa-apa, soalnya waktunya habis. Saya beri waktu 60 detik ya, teman-teman. I will give you 60 seconds. Thank you. Hello everyone. Halo semuanya. How's the breakout room? Gimana tadi breakout room-nya, teman-teman? Good. Good. Friendly. Yeah, I'm glad to hear that. You can still talk about it later after I leave. And for me, I think I'll take my leave because the time is up. Jadi saya pamit dulu, teman-teman. By the way, thank you so much for your participation. Makasih ya atas partisipasinya. I hope you can learn a lot for today. But before that, sebelum itu, kira-kira di sini siapa yang ingin jadi hostnya? Anyone here want to become a host? The host? Anyone here want to become the host? I don't want because I'm sleepy and I want to go bed. Okay, then you can take your leave then sesudah because you need your sleep, right? How about the others then? How about the other? Sorry? Hello? Yeah, Bro Ate. You want Yes, to I become... want to come be a host, but I don't know how to come to host. Well, I will make you as a host, so that after that you can do whatever you want with it. Well, yeah, but I hope that you don't abuse your power. So anyway, thank you so much for your participation, and I'll see you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi Later. Okay, now I'm a host. Can we start about discuss in this group? Hello, maybe. Hello. Who can apa ya, menceritakan ya? Tell. Who wants to tell? Who wants to tell? Okay, next. You can talk with Ferdiansa ya. Ferdiansa, you can talk with Ade because I'm so sleepy because today I'm so tired. Oh yes, yes. So I will left this room and you can talk with Ade, talk together as like as possible. Yeah. Sorry, yeah, I cannot accompany you because really I'm so sleepy. Okay, have a nice day. Okay, thank you. Good Okay, night. thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bro Poco. Halo, Bro Ade. Yes. How are you? Yes, I'm good. And you? How about you, bro? Fine, thank you. Bro Poco, where you come from, Bro Poco? I'm from Padang. And you? Padang. It's same. I'm from Padang too. Where Sumatera Barat, West Sumatra? Where you come from, or area, district area, or small Padang village? City. I'm Padang City. Oh, Padang City. I'm from Silungkang. Oh, Silungkang, Bukit Tinggi. No. Sawalunto, Solo. Near of Solo. Oh, near Solo. Oh, Sawalunto. Iya. Dia tentu Sawalunto dah. Lagi. Awak dulu kerja di
Bungo. Oh di Bungo. Balalu tuh. Pesawatnya udah. Wahyu kok udah Raja Jawa sih kok. Bro, we don't understand, bro. Change your language, bro. Okay. English speak. Yes, English bro. speak. You can translate in English, please. Yes. Next for sis or bro. Malam gini kita belajar bahasa Minang ya. Bro Poco. Yes. Bro. Yuk. I'm Payakumbuh City, from Payakumbuh City, West Sumatera, bro. Awak orang Payakumbuh. Ulang awak sadonyo. Oke. You working for company, government or company swasta or Manggale? I'm Manggale. Oh, Manggale. You know Manggale, friends, guys? You know Manggale. I don't know because of Padang language. Manggale itu in English, what is there? Selling. Huh? Pedagang. Businessman, right? Businessman. Red. Entrepreneur. Oh, entrepreneur. Yes, entrepreneur. A businessman, the same with businessman. Musim apa di Padang? What is musim itu apa ya bahasa Inggrisnya? Musimnya? Season. Season. Oh. Winter. In Padang? Cuaca. Winter. Not. I mean musim itu bukan cuaca, makanan, buah-buahan. Oh. Duku or durian, something else. Manggis. Yes. Maybe apa ya? Harvest bisa nggak harvest? Harvest apa ya? Harvest period gitu. Oh, harvest period. Masa panen gitu. Oh, masa panen. Oh iya. Panen durian ya. Penyakit. Season juga bisa kali ya. Last time I have worked at Ulak Karang. Do you know Ulak Karang, Bro Ade? Yes, I know Ulak Karang. I know. Okay. Padang City. Yes. It's Padang domination. Ulak Karang at Wall Street, Khatib Sulaiman. Veteran. Last time ago, I stay at near from Buya Hamka, right? Buya University. Buya Hamka University. Buya Hamka University. Pariaman. Actually, I live in Jakarta and Lampung, right? But for small area in Sumatra, like name of road in Padang, I'm not to know about more detail I don't know. Ya, konkret apa nama konkret apa situasi yang konkret itu ya. Oke. Let's go Podiansa. Bro Podiansa, can you talk everything to us? No. I want to ask you, Bro Tasir and Bro Poco. Why we call nasi ampera? But I see this rice ordinary or normal rice. Why, Bro? Ampera it Bandung, right? No. Ampera in Padang. Ampera Padang. You know the kepanjangan itu apa ya bahasa Inggrisnya?
kepanjangan dari Ampera. Kepanjangan. Jadi Ampera is amanat penderitaan rakyat. If you buy some rice with bungkus apa ya, take away, ya kan? If you buy rice take away, you will the pedagang itu apa ya? Intinya pedagang itu akan memberikan kamu banyak nasi karena itu adalah sudah pesan nenek moyang, itu harus dibantu orang susah. Philosophy of Ampera. Philosophy of Ampera and apa? History of Ampera, yes. Yes, about nasi bungkus, yes. Nasi bungkus. Coba deh, teman-teman kalau makan di rumah makan Padang, makan di tempat sama dibungkus pasti banyak yang dibungkus. Yes. Oh. Karena zaman Belanda dulu yang bisa makan di rumah makan Padang hanya tuan tanah dan para pembesar Belanda. Makanya orang-orang lokal kita namanya dibilang nasi Ampera, amanat penderitaan rakyat. Sedap. This story. More story from Ampera. Okay. Thank you, bro. Thank you to your information. Okay, this Viadik, I thank you, Ma, to our member in this platform tonight. Let's go. Tell some story from your, I think it's just another like Bro Adit talking about Ampera. We want to hear your story. Let's go. Hello, Miss Novitasari. Hello, Mr. Rahmat. Yes, bro. I'm sorry, everyone. I'm asking permission to leave because I have something to do. See you tomorrow. See you. Have a nice dream. Bye, Mr. Bro Tasir. Right. Bye, Al. Okay, goodbye. See you tomorrow. Okay, bye-bye. I'm sorry.